तो सांग आपन देखुए शेउलटा बर्तमान छड़ लगी उठेली पांड भाई कादुआ हो जाते जगन्नाथ नमस्कार मुझे आपको स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ ब्लॉग मो सहित जोड़ी रुहतु वीडियो को एंजॉय करूँ। तो जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ था लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को भूलें। तो चलते वीडियो रे आगे बढ़िया। मु बर्तमान अबिका रात्रि आसिक पहुँची देखिए कौन के माछ पड़ी जाल बाप यहाँ कौन एमती एते कादुओ कौन ये जगह भाई जाल अवस्था नहीं ये बकट गोटे गड़िश खंडी चोड़ी गोटे पड़ी छोटिया गड़िशटे से गोटे मला मछटे पड़ी कटा चिर दे जाल कटा चिर दूसरी ये जालटा कौटी रो मुझे अच्छी कौन ना पांडव ना अच्छा ना देख देखिए से जालटा पशि जालटा टेक दियो आगे हाँ दी अच्छा ना दी भारी जोर ठंडा लगुच माछरा मुझे देखे कुआड़े गले आगे रे भाई ये आसी गोटे डेहीकी एठी ये गोटे एठी से घास मूल गोटे अच्छी। तुम कहाँ जाएगा बेटा रुक जा। अच्छा से तीन टा है आस आठ कौन अच्छा कि थिने सीना धर नथिने कौड़ धर हेटी ना एक दुई तीन चार इटा गोटे काफलू काफलू हो पाँचटा जाल थे देख न से आर जालटा देख तो कटास खाई दौर सब रात माछ चार्टा अच्छा ना से जो धापड़ा जो बाजा ना से कंटा को ये छोट छोट तो सांग जाऊँ आम छड़पति पांडा भाई मु दिज देखिया कौन के माछ छड़े पड़े तो जना ना आमको बर्तमान दी चार्टा जियल धरिकी आम बाहरिलु ए गंडा को गंडारे पतिमु छड़ धरिमु बड़ बालिया बालिया शेउल आरी आउ शाल सब प्रकार बड़ बड़ माछ अच्छा कौटी की नालमुह तो चलो तो सांग मैंने आप देखुए राति अधरे आम बर्तमान अबिका जाऊचु छड़ पोतिबा लगी पांड भाई मु बर्तमान जियल दबु
तो देखा जाऊ माछ कौन केमती पड़ुचंदी। आज्ञा कौन कहल चढ़पति आगु सेटा तो डालमाटा डालमाटा। तो वर्तमान आसिक पहुँची गलु जगह उपर। एटा होची आमर नाल मुह राति रे जाऊचु। तो आपण मैंने देखिपे गंडा करे करे। तो ये गोटे आमर छड़ पोता है वर्तमान पाई ए जगार कौन गड़िश जियल। तो पांड भाई 5टा जियल धरते तापर भी सी कहते आहरी এইটা কোনটা এটা পত্র উড়া না কি এটা চিরা জরটা গোটে কুଆଡେ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଛ ବଗ ପକ୍ଷୀ ଧରିକି। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କାଳେ ଚୁର ମୁଁ କଣ ଚୁର ହେଇଗଳି ଗିରିଗିଆ। ହଁ ସେଇଟା ବାଟ ମିଳିଛି ଏତେବେଳେ ସେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ବି ପୁରେଇ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଅଳ ଧରା ହବ ଦେଖାଯାଉ। ନା ଗो ହାଡ଼େ ଯାଆନା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି ବା। କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ନା ଆଣ୍ଠିଏ ପଡ଼ିଥିବେ କୁହନି ତମେ ତ କି କଥା ଲଜିଆ। ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି ତମେ କାଇଁ ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କାଇଁ ତମେ ସେଇଆକୁ ଗୁନ୍ଥନି କାଇଁ ଖାଲିଟାରେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅରୁ ପଶୁଛ ରାତି ଅଧରେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୁନ୍ଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଅଳ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ଦେଇଥିଲ ଏଟାକୁ ତାକୁ? ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପଥର ଆଣିଲୁ। ହେ ଭଗବାନ ଚେଙ୍ଗ ଛୁଆଟେ ହଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ଖୋଲିଦିଅ ବାଗେଇକି ଖୋଲି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଁ ସେ ପଳଉ ଦିଅ ଗୁନ୍ଥ ଗୁନ୍ଥ ଗୁନ୍ଥ। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛଡ଼ରେ ଜିଅଳ ଦିଆହେଲା। ତ ଜିଅଳ ଖେଳୁଛି ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିବେ ଦେଖାଯାଉ। ସେଟା ଆମ ହାତର କଥା ନୁହଁ। ଜିଅଳ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜିଅଳ ଦିଆହେଲା। ପାଣ୍ଡ ଭାଇ ଜିଅଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା। ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଶ ହଁ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ ବୁଦାରେ ଅଛି। ତମେ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲ ଲାଭ କଣ କଲ? ଏ ବୁଦାରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଫୋକସଟା ପଡ଼ିଛି ଟର୍ଚ୍ଚର ପଳେଇଲା ଟାଣି ଆଣ ପଳେଇଲା। ହେ ହେଟା ନଟିଟେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜିଅଳ ଆମର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିମୁ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଓକେ ଯିବା ଜୋତା ଧରିଲ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବାପଟୁ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଛି। ନିଅ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। ତ ମାଛଟେ ଲାଗିଛି ଶେଉଳଟେ। ଦେଖିଆ କି ମାଛ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶେଉଳଟେ ଲାଗିଛି ପାଣିରେ। ଇଲୋ ବାପ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ମାଛଟା ଲାଗିଛି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ମାଛଟା ଲାଗିଛି ଖେଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠଉଛି। ଆଉ ପାଣ୍ଡ ଭାଇ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ଆସିଲେନି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଶେଉଳଟା ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଶେଉଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି ପାଣ୍ଡ ଭାଇ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଶେଉଳଟେ ଅଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ପୁରା ଜିଇଛି।
खुले तो सेटिंग पकड़ दे सेटिंग ओके ठीक है दे दियो घरे के नहीं कौन काम है तो धर दियो हां 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 एटा घास पूरा तो वर्तमान ये जियल दिहला फेर से जो छड़े माछ लगी तो वर्तमान ये गुंथा हम फेर से छड़टा पोता हम रुह आगे देखी कौटी पोता होता ना बेसी बड़ ना ओके हाँ ठीक है तो सामान आज तो वीडियो ये आ गोटे वीडियो देखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।